I'm
ଯାଇ ନାଇଁ କା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଛ ଆଉ ତମେ ଅଲଗା ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ କେନ୍ତା আর নাই ভাঙো মসতি বড় কহুচি রে জতি উচির কহুচি রে জতি विष्णु दास जड़े कुष्ठरोगी बेमारी हेले अनुशासन विवाह करथिले हेले से विष्णु दास पुरे बेचारी को देखि कर तार रूप जबरे विहर होई करी तार रूप जबरे मोह होई करी आसी से पल्लिंग को ताकर पहिले से बेचारी के आनी दउ आनी दिन हले मोर प्राण नै रहे पहिले हेले से अनुशासन के ताली देखो मोर स्वामी बोली करी से बेचारी के आनी दे बोली दुईटा पात्र रे जड़ बाग होई जेतेले से बेचारी परीक्षा करबा लागि पवित्र गले जेतेले बाछिली बेचारीटा होछ पवित्र अनुशासन होछ पवित्र से पवित्र गले जेतेले बेचारी बाछिली सेनु जानि बोले जे बेचारी अनुशासन प्रकृत सती नानी बोली करी आसेनु शिक्षा पाई करी आसलाले आकि महसिन कर पाके जेतेले जो ध्यान करछि आकि को महसिन को पाके जेतेले झुंटी पड़ी जाओ आपने को बहुत जो अभिशाप के लिए तो सती दबले मते झुंटे धरे कितना गर्व करछु तो अभिशाप के से ये आदमी हम स्वामी रा प्राण नहीं रहे भाई और सती चिंता करे कोना और स्वामी जदी एंता बेबले बोले से थम के लावा गाना बोली आसे सती देखले गुटे सात दिन सात राति पर्यंत अंधकार हो जाइतिले से सती तपन रखा ना बोली कि तुम माय किना तबे ना कइबारे मार कुटी নাই তুমি কই পারবো এটা কুটি কবার ছাড়ো তারপরে যাই কই পারবো আর নাই ভাগো বর্ষ কি পড়ো প্রভুতিরে তুমি প্রভুতিরে তুমি
কে জানকে হয় তো সোনাটা ভাটা আমি অশান্তি নেই শুনবে আমার মাঝি যে আমি রং জাগো রাখো আগর দুষ্টিয়া তবে যদি তোমার জ্ঞান তা বলছো তোমার নাই দিলে আপনারা করা নাই করবে নাই দিলে কে 1 2 3 মোর বাবা ধর্ম অল ইন্ডিয়া তিনি মাঝি উঠে আইতিব মুনুষকে আদাইলে রবি পাতিব মাঝি যার পাইলে লাভ জাতি আর মরি এটা পড়ে গেলে না আইবা করে কাই নিচে দেখো নিজে ভালো তো সংস্থা ভালোছে আর আদিকালি সংস্থাকে দেখি চলো কোনটা বড় রাটো ভুলে পাবো দেখো পেটা দেই গেছি বতাইতো আর বিরতি গেলি না করো চাও কেনটা কি লাজা ছেড়া আসি করে দেখতো আর বিরতি গেলি না করো চাও কেনটা না গলা হ্যাঁ কালিয়া দাদা কহুদন ভাগ হতেগা হেতা কেতা করছো মামু মামু গো আর বিরতি গেলি না করো চাও কেনটা এবার বিরতি গেলি না করো চাও কেনটা ঠিক কথা তারপর ভাই বোন সত্রমণ করছি এটা কৌচ দেড়শোর ভালো বলে চাচি হলে বাড়ি আগিয়েছ যদি সিনেরে বলে গাধি যাচ্ছ আর দেড়শোর ভালো কেন সে ব্যাস দেবর উচিত তারপর ভাই বোন সত্রমণ করেছে ভাই কাকু জানতে দেখো যদি এটা তোমার মন কেন লাগছে এই সংসার মধ্যে পাঁচ পাঁচটা প্রতীক করেছ কে করছে কথা কে করছে ভাই বলে দিব নামো গো আলো বোমা তার প্রতি কুতি জনে জনে পাঁচপতি জনে জনে পাঁচপতি
পারি नहीं जो নাই গো देखो भाई सिरो लकड़ी कुड़े ठेलो छो आज नहीं एरा काल बताबो तुतिर কথা মনে হতাবো না গো আরে যাইতিরা বলা হে তাতা না করব না নাই চলে আজে বাবু ঘরকে বলবো কি তোমার মাই বলে আসি বলে দেখো আপু আজকে নিচেই বলবো बाबू के कोई नहीं হ্যাঁ आज का आवे की काल का আজ আসতে দেও आज का आवे जा भी हो मामू जाजी माता हाय हेलो तुतिका बइले जाऊ छी মই बरबला सजनी मानी